नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी भाग 71 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबेनी सांग माने। मानक कथा रखी सांग माने आरंभरू कहानी शेष जाए शुणतु। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो। ए चंडी कौन पई एमिति एकुटिया आसुछु? केते थर कहिछि एमिति एकुटिया आसीबुनी बोली। समय बहुत खराब हेबे ना से आज एकुटिया निसंग पूरा। राति प्राय 11टा पर दीपा को बाड़ुओ पानी रे 7 सधवा स्त्री मिसी गाधेई देले। सेठी भी लेखा दूर रे रही खाली दीर्घ निश्वास छाड़ुथिला। दीपा एबे मंगुला कन्या, तार समस्त आशा एबे मौली गला। जीवनर सबु स्वप्न को जलांजलि देई गोटिए अनाखित जीवन को आपणैबाकू पड़िबो ताकू। एबे घर आउ बंधु बांधव आग्रह रे बर बरजात्री स्वागत पई अपेक्षा करी रहिचंती। मंगल बाजणा बाजुची। समस्ते जीए जहार काम रे व्यस्त। बरजात्री पई रोसेई खंदा चलीछि। हेले अचानक खुशीर चंद्रमारे जेमिति दुखर ग्रहण लागिगला। मध्यस्थी आसी खबर देला ए बाहाघर आउ होई परिबनी। बर आउ बाहा हेबाकू आसीबनी। लेखार जेजेमा रागी जाई कहले, कौन कहूच दासे? तुम मुंड ठीक अछि तो? झियो मंगुला सरिलाणी, खेल घर लागिछि ना कौन? कौन हैला अचानक जे? खूब दुखरे भांगी पड़ी लेखार बापा पचारिले। कई घंटा पूर्वरु बरर जेजेमा चलीगले, तेणु सेइथिपाई बाहाघर हेई परिबनी। पुअर जेजेमा देह खूब असुस्थ थिला बोली कहूथिले। जदि आज एमिति घटना घटिला तेबे? दासे मध्यस्थी पुणी कहले, दुखर सह कहूछि सेमाने आजि नुह कि आउ केबे एठारु बाहा करेइबेनी तांको पुओकू। तांको कहिबा कथा बड़ झियो बाहाघर 3 मास रे मुंडर सिंदूर हरेइला, आउ सान झियो तांको घरे पाद न देउणु एमिति दुर्घटना घटिला। लेखार जेजेमा मुंड कोड़ी देले सेइठी। कहिले मो नातुणी मानक भाग्ୟରେ काहेकि एमिति दुख लेखा ହେଇଛି। खुशीर परिवेश रे अचानक दुखर बादल छाईगला। लेखा आखिरे आउ लुह नथिला। गोटिए प्रश्न मनरे आसुथिला, दीपार एबे कौन हेबो? मंगुला झियर सेई लग्न रे बाहाघर न हेले केही आउ ताकू बाहा हेबेनी। जेजेमा मुंड कोड़ी बाहुनुछि। लेखार बापा आखिरु लुह पोछुचंती। मंगल बाद्ୟରେ अचानक कारुण्य भरा संगीत जेमिति समग्र परिवेश को म्रियमाण करुछि। समस्तंक मुहरे दुखर कालिमा छाई जाइछि। रात्रिर कालिमा भितरे दुख दुर्दशार कला परदा जेमिति एई परिवार उपरे अचानक छाईगला। लेखार मने पड़िला पद्मा पिउसींक कथा। ठीक एमिति होइथिबो पद्मा पिउसी आउ तांको परिवार अवस्था। जो दिन ता बड़ापा बाहाघर पई मना करिथिले, ता जेजेमांक कथारे पड़ी आज एते वर्ष परे भगवान सेई दुख ता परिवार को देई कहिबाकू चाहुचंती जे कर्मफल निश्चय भोगिबाकू पड़े। लेखार इच्छा हेउथिला जेजेमांकू कहिबाकू, जेमा एमिति कष्ट सेदिन पद्मा पिउसी आउ तांको परिवार लोकंकू होइथिला। सेई दुखर भार सही न पारी पद्मा पिउसी आत्महत्या कले। एई कथा कौन भूलीगल तुमे? हेले ए सबु भितरे ता भौणीर कौन दोष जे से बिचारी ए बाहाघर पई राजी भी नथिला। लेखा दौड़िला दीपा रूम को। सेठी ताकू घेरी रहिथिले ता माई, पिउसी, माउसी आहुरी अनेक बंधु बांधव। जेमिति कि समस्ते ताकू जणेई देबाकू चाहुचंती ए सबु पई तू ही केवल दोषी। लेखा आउ कहार कथा न शुणी से भिड़ भितरु दीपार हाथ धरी टाणी टाणी ऊपर छात घर को नहीं जाउथुला। कारण सेठिकू कहार एते आतजात नहीं कहिले चले। लेखा ताकू घरे पुरेई कबाड़ बंद करी किछि कहिबा पूर्वरु दीपा मुरुकी हसीदेला। लेखा आश्चर्य होई खूब भयभीत होई पड़िला। दीपा कौन ये? दीपा लेखा कांधरे मुंड रखी धीर गलारे कहिला, नानीलो बाहाघर भांगीगला, बहुत भल हला। एबे मते घरवाला दूर कॉलेज को पठेई देबे पढ़िया पई। मोर स्वप्न फिजिक्स रिसर्च करिबा निश्चय सफल हेबलो नानी। मु तो खूब खुशी आजी नानी। जा हो भगवान मो डाक शुणिले। लेखा निज भौणीर कथा शुणी हसीब कि कांदिब किछि जानी पारलानी। से केमिति ताकू बुझेइब से एबे गोटिए मंगुला कन्या बोली। ताकू कौन घरे रखिबे ना आजी लग्न गले किए बाहा हेबो? एमिति एरा गेरा खोजी हाथ को 2 हाथ करदेबे घर लोक। लेखार चिंतापूर्ण मुह देखी दीपा पचारला, कौन हेलालो नानी? कौन एमिति भाबुछु तू? केमिति कहिबी तते?
तू जहाँ भावुछु सेईटा केबे हेबनी। ए गाँ समाजकू तू कौन जानिनु। आउ टिके परे केते आसी पहुँची जिबे। आउ बापांकू कहिबे एइठी दे झियोकू सेइठी दे झियोकू। तू कौन देखिलुनी मो रंजन आजी जाए किछि भी खबर मिलिनी। तथापि सेमाने मो मुंडरू सिंदूर पोछिदेले। लेखा आखिरे बेदनार लुह झलकी उठिला। ता भौणीकू एरागेरा कोउठी भी ना 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 एमिति हेबाकू से केबे भी देबनी। अचानक अंधार भितरे बिजुली झटकिला परी गोटिए नाम ही मनरे झटकी उठिला। ता सुखिला मुहरे चेन्नाए हस खेलीगला। हाँ से केबे भी दीपाकू बाहा हेबाकू मना करिबेनी। ता कथा केबे से तळे पकेइबेनी। से ही एबे एकमात्र भरोसा। से दीपाकू कहिला दीपा एमाने बाध्य करी कोउठी भी तते बाहा करिदेबे। मो आखिरे खूब भल पिलाटिए अछि। से खूब उच्च शिक्षित भद्र आउ देखिबाकू भी खूब सुंदर। तू जो पढ़ा कथा कहूचु से तते खूब तो पढ़ारे साहाଯ୍य करिबे। मो उपरे भरोसा अछि तो तोर। तू हाँ कहिले मु आगकू आगेइबी। दीपा भाबिला ता स्वप्न जेबे साकार पाई से निजे साहाଯ୍य करिए बोली नानी कहूची। एठी सेठी कहुटी बाहा हेबा अपेक्षा नानी कथारे काहेकि बा से अराजी हेब। से कहला नानी लो तो कथारे मु केबे मना करिछि कि। तो उपरे तो मोर निजठु भी अधिक विश्वास अछि। तू जोठी कहिबू मु राजी। बास एबे लेखा धाइला जेजेमा ता बापा बड़ापांक पाखकू। समस्ते मुंडरे हाथ देई बसिछंती जेमिति प्रचंड अणचास बही जाइछि सेमानक उपरे। लेखाकू देखी जेजेमा कांदी कांदी कहिले मारे ए सबु कौन हेउछि। तम दुहिंक भाग्यरे एमिति काहेकि हेउछि केजाणी। लेखा कहिला जेजेमा मो आखिरे भल पिलाटी अछि। तमे कहिबो जदि मु आगकू आगेइबी। किए कोउठी काहा कथा कहूचु मा तू। बुड़ी जाउथुबा लोक भी कुटा खियकू आशा भरोसा करे। एबे लेखा तांक आगरे कुटा खियटिए सिना। लेखा कहिला पिला जणे भल डाक्तर देखिबाकू भी सुंदर। बयसरे दीपाठारू 5 वर्ष खंड बड़ हेबे। जमीदार घरर पुओ। लेखार बड़ापा पचारले घर कोउठी पिलार। तू जेमिति कहूचु एमिति पिला तो मिलिबा कष्ट। से काहेकि ए बाहाघर पाई राजी हेब जे। लेखा केमिति बुझेइबो एबे एते कथा। से केवल कहिला मु कहिले से मना करिबेनी। से कथा मो उपरे छाड़ी दियो। से दिल्ली रे एयरफोर्स रे डाक्तर अछंती। घर बिहारे किंतु बारिपदार भी घर अछि। बाकी परे कहिबी सबु। एबे समय गड़ी जाउछि। लेखार बापा बड़ापा टिके आश्वस्त होई रूम रु बाहरी गले। लेखा भी उठुथुला ता लक्ष्ୟରେ। जेजेमा ता हाथटी धरी नहीं कहिले मारे तो कथारे जदि से तो भौणीकू बाहा हेबाकू राजी ताहले तू कौन पाई तांकू बाहा हेई जाउनु। लेखा बुझिला जेजेमा कौन कहिबाकू चाहुचंती। से कहिला केबे नुह जेजेमा मोर रंजन फेरिब दिने ना दिने। राति 12टा ऊपर हेलाणी। लेखा फोन लगेइला। बेल अबेଳରେ फोन गोटिए डाक्तर पाखकू आसिबा कौनसी विचित्र कथा नुह। फोन उठेइला पवन। हेलो। लेखार कंठ एते रातिरे शुणी पवन टिके द्वंद्वरे पड़िला। कौन असुविधा हला लेखार। लेखा कौन हेछि तमर। तमे ठीक अछ तो। ना मु ठीक नहीं। मु एबे गाँ को आसीछि। आपनकू जेमिति हेले काली सकाळ सुधा आम गाँ रे आम घरे पहुँचियाकू पड़िबो। आसिबे ना आपण। कुह कौन हेछि। मु आसिबी निश्चय। आपण आसिले जानिबे सबु कथा। बास आसी जांतु प्लीज। आड्रेस लेखंतु एबे। बस स्टॉप रु नंदू आपनकू पिक करी नेबो। बास आपण आसी जांतु। लेखा एबे फोन रखिला। पवन मनरे अनेक भावना। लेखा कौन पाई एमिति तांको घरकू आसिया पाई कहूची जे। निश्चय किछि असुविधारे पड़िछि लेखा। ताकू जेमिति हेले जिबाकू पड़िबो। किछि गोटे बड़ विपदरे लेखा पड़िछि निश्चय। नहले से एमिति एते रातिरे कॉल करी जिबाकू कहिबनी मते। हेले एबे राति 12:30 दिल्ली रु बालेश्वर एमिति सकाळ सुधा पहुँचिबो पवन। हाँ जदि कोलेई कुंडा कि बाराकपुर पाई एबे फ्लाइंग थिबो ताहले निश्चय सकाळ सुधा से लेखा घर पाखरे पहुँची जाई परिबो। तुरंत फोन करी जानिला पालाम एयरफोर्स स्टेशन रु राति 1टाए बेले कोलेई कुंडा पाई टेकअप अछि। से सेइथिरे एडजस्ट करी आसिया पाई जहाजरे बसिला। मनरे अनेक प्रश्नबाची एमिति की काम हेई पारे जहाकी ता द्वारा हेबो। टिकिए हिंट्स भी देलानी लेखा। पवन मनरे असुमारी चिंता उबुटुबु हेउछंती।
ଶେଷରେ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଅବସାନ ଘଟେଇ ଲେଖାର ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲାନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଜାଗା। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଆଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ପବନ ଦେଖିଲା ବାହାଘର ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ଲେଖାର ଘର ଗେଟ୍ରେ ତୋରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଆଉ ତା ଉପରେ ନାସି ପଇଡ଼। କାହା ବାହାଘର ହେଉଛି ତାହେଲେ? ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲା। ଘର ଲୋକେ କ'ଣ ଲେଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ? କେମିତି? ନା ନା ନା, ଲେଖା କେବେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବନି। ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ବାହାଘର? ଆଉ ତାର ପୁଣି କ'ଣ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲା? ସେ ଗେଟ୍ ପାରେଇ ଭିତରେ ନ ପଶୁଣୁ ଲେଖା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପବନକୁ ଦେଖି ତା ଆଖିରେ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ଓଠରୁ ଝରିଗଲା ଚେନାଏ ହସ। ରଞ୍ଜନ ଯିବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖାର ଏଇ ପ୍ରଥମ ମନଖୋଲା ହସ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏବେ। ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା କୋଉଠିକୁ ଆସିଲି ମୁଁ। ନିଜେ ନିଜେ କିଡ୍ନାପ୍ ତ ହୋଇଗଲିନି। ଲେଖା ପବନ କଥା ଶୁଣି କିଛି ନ କହି ତା ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ କହିଲା, ଲେଖା, ଏବେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମୁଁ କିଡ୍ନାପ୍ ହୋଇଗଲି ବୋଧହୁଏ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ନିରୀହ ନଜରରେ ପବନକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପବନ ଏଥର ସିରିୟସ୍ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ସମୟରେ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ସରି ଲେଖା, ମଜାରେ କହିଦେଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଶୋଇବା ପାଖରୁ ଡକେଇ ଆଣିଲ? ଆପଣ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, କହୁଛି ସବୁ କଥା। ବର ନ ଆସିବା, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାତେ ରାତ ବର ଠିକ୍ ହେବା ଆଉ ସେ ପିଲା ଘରେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଏ କଥା କେବଳ ଲେଖା ଆଉ ତା ଜେଜେମା, ବଡ଼ବାପା, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଏବେ। ଗାଁରେ ତ କଥାଟା ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରି ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ମହାପାତ୍ର ଘର ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କେତେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ମିଳିଗଲା। କିଏ କହିଲା ହଁ, ପଦ୍ମର ଆଖି ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇ ଝିଅଯାକ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ନହେଲେ ଜଣେ ତ 3 ମାସ ବାହାଘର ନ ହେଉଣୁ ବିଧବା ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନାନୀ? କୋଉଠୁ ବର ଆସିବ? ହଉ ଦେଖ କୋଉଠିକା ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। 100 ମୁହଁରେ 1000 କଥା। ଲେଖା ପବନକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରିଲା, ଲେଖା, ଏବେ ତ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି କାହା ବାହାଘର ହେଉଛି? ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ କୁହ ତ ଆଗ। ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବ ମୋର? ଲେଖା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ କହିବ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଟିକିଏ ରହି କହିଲା, ଆଜି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୀପାର ବାହାଘର ଥିଲା, ହେଲେ ଆଉ ହେବନି। ବର ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ବର ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବରର ଜେଜେମା, ଯିଏକି ଖୁବ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଅଶୁଭ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ଏ ଘରୁ ବାହା କରେଇବେନି। ପବନ ଆଖିରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଲେଖା ପୁଣି କହିଲା, ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ ସେ। ଆଜି ଲଗ୍ନରେ ବାହାଘର ହେବା ହିଁ ଜରୁରୀ। ମୋ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଗଲେନି। ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣ ଆଜି ଲଗ୍ନରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ପବନ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଅଚାନକ ବାହାଘର। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଲେଖା କ'ଣ କହୁଛି ଏ? ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଆଶାୟୀ ଆଖିରେ ପବନକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ବି କ'ଣ ଏଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି? ତା ଛଡ଼ା ବହୁ ଦିନରୁ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବ? ଏଥିରେ ଦୀପାର କ'ଣ ବା ଦୋଷ? ନା, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ହେଲେ କ'ଣ? ମୋ ଭଉଣୀ ଦୀପା ଖୁବ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅଟିଏ। BSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ ପାସ୍ କରିଛି। ଫିଜିକ୍ସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ତାର। ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ରାଜି ବି ନଥିଲା। ହେଲେ ଘରେ ଭଲ ବର ମିଳିଲା ବୋଲି ତା ବାହାଘର କରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ଲେଖା ପବନକୁ ସିଧା ଦୀପା ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ଦୀପା ସେମିତି କନ୍ୟା ବେଶରେ ବସିଛି ଏଯାଏଁ। ଲେଖା ପବନକୁ ନେଇ ଦୀପା ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍ ଅଛି? ଏବେ ପବନ ଆଉ ଦୀପା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। କହନ୍ତି କେବେ କେବେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପୁଅର ମନ ଦୀପାର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି।
ହେଲେ ଆଜି ପବନ ନିରୀହ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଯେମିତି ଦୀପାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରୀତିର ଇସାରା ଦେଇଗଲା। ପବନ ଭାବୁଥିଲା ଦୀପା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ମନା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ କୋଉ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଲେଖା ପାଇଁ ସାଇତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାଟି ଖାଲି କରିବାର ଦୁଃଖ ଆଖିରେ ଝଲକୁ ଝଲକୁ ରହିଗଲା। ତମ ଭଉଣୀ ତ କେବେଠୁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଆଜି କେମିତି ଏସବୁ? ହସୁ ହସୁ କହିଲା ପବନ। ହଁ, ଆମେରିକାରେ ଥିଲାବେଳେ 4 ଥର କଲ୍ କରିଛି ତମ ପାଖକୁ। ହେଲେ ସବୁଥର ତମ ଭଉଣୀ ଉଠେଇ ପଚାରନ୍ତି କିଏ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ କହୁଛି। ତାପରେ ପୂରାପୂରି ଚୁପ୍। ସେ ପଟରୁ ଉତ୍ତର ଆସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି। ଦୀପା ପୁଣି ଥରେ ଅନେଇଲା ପବନ ମୁହଁକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆମେରିକାରୁ ନାନୀକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି ରଖିଦିଏ ଫୋନ୍। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ପବନ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଧରିନେଇ ପଚାରିଲା କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତମ କଥା କ'ଣ କେବେ କାଟିପାରିବି ମୁଁ? ତା ଛଡ଼ା ତମ ଭଉଣୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କି ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କି ରାଇଟ୍ ନମ୍ବର ନ କହିଲେ କେମିତି ହେବ ଯେ? ଦୀପା ଏଥର ଥରେ ପବନକୁ ଅନେଇ ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲା। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୋଝ ହଟିଲା। ଏବେ ବାହାଘର ହବ ପବନ ଆଉ ଦୀପାର। ପବନ କହିଲା ଲେଖା, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାନୀ ଡାକିବିନି, ଲେଖା ହିଁ ଡାକିବି। ଲେଖା ହସିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ ଲେଖାର ଜେଜେମା, ବଡ଼ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଜେଜେମା ପବନକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଜମିଦାର ଘର ପୁଅ, ଯେମିତି ରୂପ ସେମିତି ଗୁଣ ବି। ଲେଖା ପରିଚୟ କରେଇ କହିଲା ଏ ମୋର ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ପବନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ। ପବନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେଇ ରାଜଗଡ଼ରେ ତା ନିଜ ଜେଜେମାର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ସେ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସତେ କି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ଥରେ ବାଜି ଉଠୁଥିଲା ମଙ୍ଗଳର ବାଦ୍ୟ। ବାହାଘର ଶୁଭ ସାହାନାଇ। ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ପବନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାଦ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳ ସେଇ ରାଜଗଡ଼ରେ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଥମି ଯାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ ବାଜଣା ଆଉ ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଆଉ ଶୁଭୁଥିଲା ବାହାଘର ଶୁଭ ସାହାନାଇ। ଜେଜେମା ପବନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସେଇ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ବାପା। ଭଗବାନ ଅପାର ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମକୁ। ଲେଖାର ମା ପବନକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ। ପବନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ତଳୁ ଉଠେଇ ଧରି ଲେଖାର ମା କହିଲେ ବାସ୍ ହେଲା ବାପା ହେଲା। ପବନ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଲେଖାକୁ କହିଲେ ଲେଖା, ପାଣି ସର୍ବତ ଦେ ପୁଅକୁ। ମୁହଁ ପୂରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ବେଦୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ସମୟ ହେବ? ମା, ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୋତେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବ। ମୋ ମମି ମୋତେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବାବୁ ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଚାନକ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ରଞ୍ଜନର ଡାକ ନାମ ବି ବାବୁ ଥିଲା। ପବନ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ବର ବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏମିତି ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ରାତି ଭିତରେ? ଏ ପିଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର। ହେଲେ ଏ ଝାମେଲା ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ କହିବ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଗାଁ ଠିକାଦାର ନରହରି ମିଶ୍ର। ସେ କହିଲେ ଆରେ ରମୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ହଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛି। ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଭଲ ଯେ ଟିକେ ପିଲାର ବୟସ ବେଶୀ। ଏଇ 40 ଭିତରେ ହେବ। ପୁରୁଷ ପୁଅର ବୟସ କିଏ ଦେଖେ? ତା ଛଡ଼ା ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ ପାଇଁ ବର କ'ଣ ସହଜେ ମିଳିବ? ଲେଖାର ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗାଁବାଲା ମୋ ଫୁଲ ପରି ଝିଅକୁ ବୁଢ଼ା ବର ହାତରେ ଦେବାକୁ ସେ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ଆଗକୁ। ସେ କହିଲେ ଦଦେଇ, ଦୀପା ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ପରା ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନରହରି ମିଶ୍ର ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ବରବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଏକ ନଜରରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାକୁ। ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଆରେ ଏଇ ହିରୋଟି କିଏ? ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ରାଜକୁମାର ପରି ପୁଅଟିଏ? ମହାପାତ୍ର ଘର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି? ନହେଲେ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର କେମିତି? ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏପଟେ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଥାଏ। ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେବ? ବେଦୀ ଉପରେ ପବନ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବରକର୍ତ୍ତା ତ ଦରକାର। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି।
एई कथा कौन रहीजिब? पवन बाबू मो पुओ परी। दीपा बेदीकू आसिला खूब सुंदर बेशरे। पवन पुणी थरे लुचेई लुचेई अनेइला दीपा मुहंकू। केते पुरुणा स्वप्न विदा नेउथिले खुशी खुशी। आउ किछि नुआ स्वप्न आशा समय छाड़ी देईगला ता आखि कोणरे। पवन भाबुछि सत कहंती जोड़ी ऊपर ही भगवान बनेई पठेई थांती, नहले तार बाहाघर एते दूर आउ संपूर्ण अपरिचित गोटिए झियो सह केमिति ହେଲା? ए सबु विधि निर्दिष्ट नुहे तो आउ कौन? पवन बेदी चारिपटे आखि फेरेइला। लेखा देखा जाउ नथिला। से जानिछि कौन पाई से बाहाघर स्थान माडुनी। काहाकू कहिबो से लेखाकू ता बाहाघर पाखरे देखिबाकू चाहे बोली? ए सबु अंधविश्वासकू से मानेनी। ता छड़ा आउ दुई जण ता बाहाघरकू आसिबा निहाती आवश्यक। कल्याणी आंटी आउ राजेश अंकल हेले से तो बेदी उपरे बाहाघर कर्मरे व्यस्त। केमिति फोन करिबो तांकू? लेखा भी दिसुनी। से रंजन बापांक कानरे कहिला, अंकल लेखाकू गोटिए कथा कहिबार थिला। हाँ हाँ बापा डकेई देउछि ताकू। लेखा बहु संतर्पणे बेदी पाखरे पहुँचिला। सबु आखि जेमिति ताहारी उपरे ठूल होइछि। समस्ते भाबुथिबे ए पुणी काहींकी एमिति जगाकू आसिला। हेले ए पवन कौन मानिबो? एमिति कौन कथा तार कहिबाकू अछि केजाणी? लेखा राग तमतम होई पवन आउ दीपा पाखरे पहुँचिला। पवन कहला, लेखा कल्याणी आंटी आउ राजेश अंकल को टिके फोन। ता कथा न शुणु लेखा कहला, एते बड़ कामरे मु कौन तांकू डाकिबाकू भूलिछि? आपण चिंता करंतुनी, मु डाकी देइछि। सेमाने एबे रास्तारे आसुछंती। अरे वाह लेखा, तमको मानियाकू पड़िबो तो। मने मने भाबू भाबू हसीदेला पवन। लेखा घरे जेजेमा आउ ता बापा माँ बड़ बापांकू पवन विषय आउ जहा कहिबार बाकी थिला जणेई देला। आउ एई कल्याणी आंटीको पवन जीवन रे कौन महत्व से कथा मध्य कहिला। जेजेमांक हृदय करुणारे भरीगला पवन जीवन विषय शुणी। आहा केते छोट बेलू बिचरा बापा माँ स्नेहरु वंचित अछि। बेदी कार्य आगकू चलीछि। लेखा दूररे बसी आखिरु आनंदर अश्रु दुई बुंदा पोछि भगवान को धन्यवाद जनाउछि। आउ ता सहित निज पई अभियोग मध्य। आजिकाली ता मन आउ हृदय भितरे खूब संघर्ष चले रंजन को नहीं। रंजन फेरिबा कथा को नहीं केतेबेले हृदय हारी जाए आउ से विलाप करी उठे। निजकू निजे कहे, ना मो रंजन कोउठी ना कोउठी अछि, फेरी आसीबो निश्चय मो पाखकू। आज रंजन खूब उदास होउछि। पवन रे भासी आसुथिबा सुरभि ताकू आजी केमिति अलगा बास्नारे हताश करुछि। कोउठू बही आसुछि एई मलयर बास्ना? ता देहरु ता गाँ जन्म माटीरू। लेखा आजी मन भितरे ताकू ही खोजुछि। तार खोजिला आशाई आखि जोड़िक दिशुछि। कौन घटुछि सेठी केजाणी? हृदय काहींकी आजी एते उद्वेलित हेउछि। हे भगवान, मो लेखाकू सबु विपदरू उद्धार करी रखिथाओ प्रभु। रंजन नजर लंबाई देला सेई पहाड़ आड़कू। ताकू लागुथिला लेखा जेमिति सेई आड़ू हाथ प्रसारी डाकुछि ताकू संपूर्ण भावरे ताकू निज आश्लेषरे हरिनेबाकू। पुणी रंजन देखुछि लेखा सेठी बसी पड़ी कांदुछि, खूब कांदुछि। आखिरु अमानिया लुह धार बही जाउछि। रंजन झरका देई हाथ बढ़ेला आउ डाकिला, लेखा ए लेखा। पुणी कुआड़े मिलेई गला लेखा सेई शून्यरे। बेदी पाखरु दूररे बसी बाहाघर देखुथिबा लेखाकू अचानक लागिला ताकू ता ना धरी रंजन डाकुछि जेमिति। से एणे तेणे अनेइला। रंजन कौन फेरी आसिला ता पाखकू? हेले ता मुह दिशु नथिला कोउठी भी। बेदी उपरु मंत्र ध्वनि भासी आसुथिला। शंख बाजा बाद्ୟରେ बाहाघर विधि आगकू आगेई चलीथिला। गाँ सारा लोक दीपा बाहाघर देखिबाकू आसिछंती। कारण समस्तंकर आकर्षण केन्द्रबिंदु थिला पवन। किए बरकू देखि प्रशंसा करुछि तो किए ईर्ष्यारे जଳି जाउछि। पाणी ग्रहण समय आसिला। मधुर हुलहुली आउ शंख बाद्य भितरे हाथ गंठी पड़ुथुला। लेखा हजिगला सेई दिनरे एमिति रंजन हाथरे ता हाथ जेबे थिला से सेठी ता हाथकू धीरे करी चिमुटी देइथिला। लेखा जेमिति बेदी उपरे रंजन सह बसिछि। से चमकी पड़ला आउ कहिला, ए दुष्ट। अचानक पछपटू काहार दुईटी स्नेहपूर्ण हाथ ता कांध उपरे थिबार से अनुभव करुथुला। काहार थिला से हाथ? सांगमाने आपण माने कमेंट करी निश्चय मते जणेइबे। कहानी केमिति लागिला कमेंट करी कहिबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबाई देबे।
ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ରଖି ପବନ ସହିତ ଦୀପାର ବାହାଘର କାହାଣୀରେ ହେଲା। କାହାଣୀ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।